ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଦେଖିଲି ତ ତା ବାଡ଼ରେ କଣ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା ଡରିକି ପଡ଼ିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି ରଖିଦି ହରିଆଣା ବୁଝିଲ ନା ଆମର ଚିମ୍ବିଡ଼ି ମହାପୁରାଣୀର ପାହାଡ଼ ପାଣି ଲାଗିଲେ ଯଦି ବେଶୀ ମହୁଲ ମଗ ହେଇଯାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ କରତେ କଣ ଭାଇ କଣ କହିଲେ ଆମର ତ ଚିମ୍ବିଡ଼ି ମହାପୁରାଣୀରେ যে ধরনেটা সে যদি বেশি মহুল মগ ହେଇଯାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ କରତେ କଣ ଭାଇ ଭାଇ ନା ଆଉ କହୁଛ ସବୁ ବସ୍ତାରେ ବାନ୍ଧି ପୂର୍ବ କରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ତ ଖାଲି ତମେ କି ପିଲା ଅଣ୍ଡା ପିଲା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତମର ବନ୍ଧରେ କଣ କାଳିଆ କାଳିଆ अरे तुम्हारा साकिया गोपाल गोपाल ओहो गोपाल गौर हेले कौन आनसे बाबू आंजो क्या हालसु देखि तो दे छेड़ी दिलो मेडा दिलो आउरी गाय खीरा आंजो क्या ओहो लगड़े हेले लाको मोर कथरे कहि सुनियो ना कौन आनी ए रास्ता देख ए रास्ता अरे भाई ना ए सर मोती बात नहीं रे हां से रास्ता नहीं भगवान पुरुष रामचंद्र आसवे आपको किछि लो साथ में कोई गोपाल पड़े हां क्या आमे तो गोपाल दिला पैसा देला निश्चय बाबू पैसा कोन सोना टोका रूपा राज चिचे के देबे से भगवान पुरुष अरे बाबू एकदम खराया ये नहीं चलो कोन गजे मजा बोल बोल तो तापर प्रभु আছে ताको लपणी साथ देबे अरे हरियाणा हां तो काठीला देइथिले हां ये भाई ना ये भाई काठी आजकल मो पाखे अछि काली नहीं गे काली तो हमें सब संध्या में बोल दिले काठी का बड़ा देनी हुए रामिया भाई ना देनी अरे आप घर को चली आप घर को जाई काटी ए रामिया भाई ना लाली के भाई नहीं गे अरे होए बापा भाई ना नाती मु कहली होए भाउज ए भाई ना काठी का धरि तो भाई ना आइले दब केने गरो देला तो से भाउज ये भाई ना कोड़े थीले चुटिया को ठिकी आली तोरे पकई लगे अरे रानिया अगले काठीरा तू रखी नहीं काठीरा तू रखी है अरे कोउकी नाक लागदी मार खाइसी ना रे धरी गिरे मोर मत था हम काटी दे अरे दादा काठीरा ये रखी है आ सारा कोउनु अरे एड़ा से कोथे दिला एड़ा रे हां एड़ा दिला भाईला थोड़ा रखियो रे बिना अरे तुमने खाई रे भाईला रामिया भाई कोई काटी मारने की तो यार रे मत जहाँ लगुच
ଏ ରାମିଆ ଭାଇର ନାଇଁ ସବୁ ଖାଇଗଲାଣି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଛି ହରିଆଣ କଷ୍ଟ ହଉଛି ହଇଏ ମୁଁ ପରା ତମକୁ କେତେ ଥର କହିଲି ହେଇଛ ହେଲେ ତମେ କଣ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛ? ଆରେ ହେଲେ ମୁଁ କଣ ମନା କରୁଛି ଶାଢ଼ୀ କହୁଛି ଭାଇନା ତମେ ହିଅ ହେଲେ ଶାଢ଼ୀର କଥା ରଖିପାରିନି କି ଶଳା କଣ କଥା ରଖିପାରିନି? ହଇଏ ଶଳା ଶାଢ଼ୀ କିଏ କହିବ? ନାଇଁ ଶାଢ଼ୀ କିଏ କହିବ? पूरे 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 देखे तक मन लगे 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 तक देखो 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 ଏଇଟା ପରା ଏ ରାମିଆ ଭାଇର ମେଣ୍ଢା ମତେ ମଣିଷ କଣ ହଉଛି ଆଉ ହେରେ ରାମିଆ ହେଲେ ତୋର ଖାଲି ମେଣ୍ଢା ରହିଯାଇଛି କି ରେ? अरे काले तो नहीं नथले पहाड़को एडे बडे मेंढा रहिछि ये मते मनुष्य छुआ कौन होथिबो अरे हरिया बोलू बोलू देखी ना सुन बोलू हां जा गोपाल भाई दूसरा तो जोगी गोपाल भाई दूध अयो बाबू ए दूध नब तो ताठू भल तो मो भाई बड़ पैड बड़ बड़ पैड हाँ ए भाई ना तुम बड़ पैड मीठा कथा टे कहीदेल हाँ कि मीठा जानी ना आउ जदि नगद पैसा दब दूध नब जदि पैसा नब मो भाई दादा देवे
ଭାଇ ହଏ ବାବୁ ପଇସା ଦବ ଦୁଧ ପିଇବ ଯଦି ମାଗଣା ପିଇବ କଣ ପଇଡ଼ ପିଇବ ପଇସା ଦବ ହେଲେ ଦୁଧ ପିଇବ ନାଇଁ ତ କଣ ପଇଡ଼ ପିଇବ ପିଅ আরে দাদা সেই গন্ধ পানি পিবো আইতে বল আয়া দুধ পিবো আপনি তো যা মোর কগমা তুষার তো জবাবু ফেরি যা তোকে মোর ওই অভিশাপ তোমার কথা বলি যাব রক্ত হয়ে যাও রক্ত হয়ে যাও ସେ ବାବାଜୀ ବି ଅଭିଶାପ ନେଇ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ସେ ଦେଖିଲେ ଆମ ଦୁଧ ଗୁଡା କେମିତି ଅଛି କିଛି ହବନି ହଇଏ ଭାଇନା ଓ ଏ ଶଳା ବାବାଜୀ ପିଲା କୁଆଡୁ ଆଇଲା କହିଲେ ତମର ଦୁଧ ସବୁ ରକ୍ତ ହେଇଯିବ କିଛି ହବନି ବୁଝିଲେ ରମ୍ୟ ନା ଏବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଚାଲିଛି ନା ଏଇଟା ହଁ ମାଇକା କି ଲାଗିଛି ମାଇକା ମୁଣ୍ଡିଆରୁ ଗଡେଇକିରି ପଳେଇ ଯାଇଛି ବାବାଜୀ ହେଇଛି ସେଠି ସତ କଥା ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଛି ରେ ଭାଇ ଗଲା ଆମ ଦୁଧ ଗୁଡାକ ସବୁ ରକ୍ତ ହେଇଗଲା ସେ ବାବାଜୀ ଅଭିଶାପରେ ଆମ ଦୁଧ ଗୁଡାକ ସବୁ ରକ୍ତ ହେଇଗଲା ମୁଁ କହୁନଥିଲି ହରିଆଣି ନା ବାବାଜୀ ପିଲାର ଗୋଟେ ସତ ହେଇଗଲା ଚାଲ ସେ ବାବାଜୀ ପିଲା ଅଧିକ ଦୂର ଯାଇନଥିବ ତା ପାଦରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଚାଲ Sorry,